Hadapan saksi-saksi Yesus Kristus. Sa atubangan sa mga saksi sa atong Ginoong Hesukristo, Amo mo akan membaptiskan. ang imong sulugaon magbautismo Saudara Joseph Serna. sa mga igsuon nga si Joseph Sirna, Di dalam nama Bapa, sa pangalan sa Amahan, Putra dan Roh Kudus. Anak ug Balang Espiritu Yaitu Santo, di dalam nama Tuhan Yesus sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Palakpakan nato, Brad. Praise the Lord. Saya akan membaptiskan Among Saudara pagabautismohan Michael A. si Ramos. igsuon nga si Michael Ramos, Di dalam nama Bapa, sa pangalan sa Amahan, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Anak ug Balang Espiritu Santo, Yaitu di dalam nama Tuhan sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sulugon sa I Dios. baptize you, Pagabautismohan George Rubia, si George in the Rubia, name of the Father, sa pangalan sa and of the Amahan, Son, Anak and the Holy ug Spirit. Balang Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo. As a servant of God, Ug isip sulugon sa I Dios. baptize you, Pagabautismohan Buenaventura Chan, si Brenda Ventura in the name Chan, of the Father, sa pangalan sa and the Amahan, Son, Anak and the Holy ug Spirit. Balang Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Congratulations, Brad.